Hello students. So মই আজি স্পেশাল তিনটা প্রবলেম লৈ তোমালোকৰ ওচৰত আহিলো. Number 1, discuss the continuity of fx equal to 1 by x. And বহুত মেথডত কৰিব পাৰি. First method number 1. Here see domain of f. Here domain of f is r minus 0. So r minus 0 to মই এনেকৈ লিখিব পাৰো. দুটা open interval combination হিচাপে লিখিব পাৰো. এটা হল minus infinity to 0 or 0 to infinity. That is either x is greater than 0 or x is less than 0. So here domain to eto. Amak domain to nokolo ami domain to gom pao. Discuss the continuity of the function. Continuity of the function discuss kobo koise man amak domain to discuss kobo koise. We have to check whether the function is continuous at each and every point of the domain or not. Okay? So first we suppose if x is greater than 0. Let c belongs to R and c is strictly greater than 0. Now limit x tends to c f of x. Limit x tends to c f of x equal to 1 by x is equal to 1 by c. So value of the function is equal to 1 by c. Since limit x tends to c f x, limiting value of the function is equal to value of the function, therefore f is continuous at x equal to c. Therefore, f is continuous for all c greater than 0. That means f is continuous for x is strictly greater than 0. Case 2. If x is less than 0. If x is less than 0, let c belongs to R. C is a real number and c is less than 0. C be the any arbitrary real number less than 0. Now limiting value of the function is similarly 1 by c and value of the function is 1 by c. Since limiting value is equal to value of the function, therefore f is continuous at x equal to c. F is continuous at x equal to c. Since c is arbitrary and c is less than 0, therefore f is continuous if x is less than 0. Therefore f is continuous in r minus 0. Therefore f is a continuous function. Since r minus 0 is the domain of the function is continuous in r minus 0, therefore it is a continuous function. Okay? Method number 2. Suppose c be any non-zero real number. At x equal to c, limiting value of the function is equal to 1 by c and value of the function is 1 by c. Since limiting value is equal to value of the function, therefore f is continuous at x equal to c. Since c is non-zero arbitrary real number, therefore f is continuous in r minus 0. Therefore f is a continuous function. কিন্তু এই মেথড আমি ইমান ইউজ নকৰো, কিন্তু কৰিলে কোনো ভুল দিব নোৱাৰে। সো এটো কৰিলে এটো শুদ্ধ হৈ থাকিব, এটো মেথড শুদ্ধ থাকিব। এতিয়া চোৱা, যদি মই কাৰ্ভটো চাও fx equal to 1 by x, fx equal to 1 by x ৰ কাৰ্ভটো এনেকুৱা হয়। এটো মই ফাৰ্স্ট ক্লাছত সেকেন্ড ফিগাৰটো এইটোই আছিল। Is the function is it a continuous function? So আমাৰ দেখাত লিখিছে আমি 0 discontinuity আছে, আমি ভাবিছো it is not a continuous function. So 0 not a continuous, ঠিকই আছে, not a continuous in at x equal to 0, but it is continuous in its domain to r minus 0 আছে, domain is r minus 0, continuous in its domain r minus 0. So continuous domain at continuous কাৰণ আমি কি বুলি কম তাকে, it is a continuous function. Definition to হেতুই আছিল আমাৰ। Next আৰু এটা সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম, বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম, এটো এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। Discuss the continuity of fx equal to, this is called greatest integer function. Greatest integer definition to কেনেকৈ লিখিছে মই, where this denotes the greatest integer less than or equal to x. So greatest integer মানে কি বুঝা, suppose এটো এটা real line, এটো এটা real line,
এই ৰিয়েল লাইন এইটো হ'ল নাম্বাৰ লাইন বুলি কওঁ বা ৰিয়েল লাইন বুলি কওঁ কিবা এটা ক'লে হ'ল এইটো ৰিয়েল লাইন মাইনাছ ইনফিনিটি টু প্লাছ ইনফিনিটি এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ লাইনত এইটো এটা 0 এইটো 1 2 3 4 5 similarly ফেলে -1 -2 -3 -4 so এইবিলাক নাম্বাৰ লাইনত পইণ্টছ আছে এনেকুৱা এটা সাপোজ x টো ইয়াত আছে এটো x মই ধৰিছো x ইয়াত আছে এটা কি কৈছে this denotes the greatest integer less than or equal to x x তকে সৰু ইন্টিজাৰ কিমান আছে এটো এটা সৰু ইন্টিজাৰ x তকে সৰু এটো সৰু এটো সৰু এটো সৰু এটো সৰু গুটে all are less than x x equal to suppose 2.5 that means all these integers are less than 2.5 কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত greatest কোনটো সবতকে ডাঙৰ কোনটো সবতকে ডাঙৰটো হ'ল 2 therefore 2 is called greatest integer so তাৰমানে ভ্যালুটো যদি আমাৰ lies between if x is lies between 2 and 3 then greatest integer is 2 similarly if the value is lies between suppose 0 and 1 then greatest integer is 1 if value is lies between suppose x is lies between suppose 1 and 3 and 4 then greatest integer is 3 so এটুকে আপনি greatest integer এনেকেও ভাবিব পাৰো so greatest integer টো যেটো ইন্টারভ্যালতে থাকক suppose এটুতে আছে বা এটুতে আছে বা এটুতে আছে যতে থাকক ইয়াতে থাকক so আমি যদি লেফট সাইডে মুভ কৰোতে এফালে লেফট সাইডে যেটা মুভ কৰো যতে নাম্বাৰটো আছে তাক লেফট সাইডে নাম্বাৰ লাইনত মুভ কৰোতে ফার্স্ট যেটো ইন্টিজাৰ পাম that is called greatest integer it will definition of greatest integer আচ্ছা এটা সোয়া এই greatest integer function টো যদি মই piecewise functionত লিখো piecewise function মানে domain या domain of the function is r greatest integer function domain to হল r so r টোক যদি মই ভাঙি দিলে সোয়া in between 0 and 1 মই দেখাইছিলো তোমাক যদি নাম্বাৰ লাইনটো আছে so এটো নাম্বাৰ লাইন এটো হল তুমি 0 আৰু এটো হল সাপোজ 1 so ইয়াত যদি পইণ্টটো থাকে so left side go first আমি কি কোনটো পাম 0 পাম therefore if x lies between 0 and 1 then greatest integer is 0 similarly if x lies between 1 and 2 এটো suppose 1 এটো 2 ইয়াত যদি আছে 1 and 2 ইয়াত যদি থাকে তেটা left side গলে first আমি কি integer পাম 1 পাম therefore greatest integer is 1 and so on it will piecewise function so এটা মনত পেলাচোন যে আগতে যে মই তোমাক কৈছিলো এনেকা piecewise function লাগে থাকিলে আমি কেস বনাম কেস 1 কেস 2 কেস 3 এনেকে বনাই গৈ থাকিম so ইয়াতে সোচন নাম্বাৰ অফ কেसेस কিমান হ'ব ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ কেसेस আছে so infinite number of cases to আমি case 1 case 2 case 3 কে কন্টিনিউটি ডিসকাস কৰাটো আমাৰ কাৰণে পসিবল নহয় আৰু ইয়াৰ যদি মই গ্ৰাফটো চাও যদি x axis আৰু y axis মই তা গ্ৰাফটো প্লট কৰি চাও এটো সাপোজ 0 এটো 1 এটো 2 এটো 3 এটো 4 similarly এটো -1 এটো তো 0 হয় এটো -2 so একিটা যদি হয় এনেকুৱা হয় তেল সো in between 0 and 1 fx equal to 0 এটো in between 1 and 2 fx equal to 1 এটো suppose 1 fx equal to 1 এটো in between 2 and 3 fx equal to 2 in between 3 and 4 fx equal to 4 এটো suppose 1 এটো sorry এটো 2 এটো 3 আৰু এটো 4 ঠিক আছে না so in between -1 and 0 ভিতৰত কি হয় fx equal to -1 হয় এটো কাৰ্ভটো এনেকুৱা হ'ব so এই কাৰ্ভটো দেখাতে আমাৰ ষ্টেপৰ নিচিনা হৈ আছে so ইয়াক হেকানে ষ্টেপ ফাংচন বুলি কোৱা যায় actually step function বুলি ক'লে দুটা ফাংচন আহে one is called greatest integer function আৰু other is called least integer function so least integer function তো মই কেতিয়াবা ডিসকাস কৰিম আজি অকল greatest integer function তে থাকা so ইয়া কাৰ্ভটো এনেকুৱা
So কাৰ্ভটো দেখি পেলাই আমি গম পাইছো যে ইয়াৰ ইন্টিগ্ৰেল পইণ্ট বিলাকত ডিসকন্টিনিউটি আছে কিন্তু কাৰ্ভ চাই পেলাই আমি ক'লে নহ'ব নহয় সো আমি আমাক ডিসকাস কৰিব কৈছে গতিকে আমি ভালকে ডিসকাস কৰিব লাগিব ম্যাথমেটিক্যালি ডিসকাস কৰিব লাগিব সো এই ফাংশনটো fx = this ইয়াকে যদি মই জেনাৰেলাইজ কৰি লিখো এনেকৈ লিখিব পাৰো হিয়াৰ fx = x if x is an integer x belongs to z so এটা ইন্টিজার greatest integer ফাংশনটো কি হ'ব if it is greatest integer of 2 is equal to 2 তাৰমানে 2.2 পৰা আমি ডেফিনিশনটো কি কৈছিলো greatest integer of x greatest integer of x ৰ ডেফিনিশনটো আছিল greatest integer less than or equal to x so 2 কে less than integer or equal to integer কি কি আছে 2 আছে 3 আছে 2 equal to হল 2 এ হ'ব 1 আছে 0 আছে -1 আছে -2 আছে তাৰ পিছত সবতকে greatest কিন্তু 2 হয় so greatest integer of 2 is equal to 2 similarly greatest integer of 3 is equal to 3 greatest integer of 4 is equal to 4 therefore if x is an integer x belongs to z then fx equal to x if x is not an integer means lies between two conjugative integers suppose r belongs to z x is less than r plus 1 and strictly greater than r then fx equal to r এটো হল আমি পিছুৱাছ ফাংশনটো এনেকৈ দেখা পাইছিলো এটা সোৱা মই ইয়াতে দুটা কেস কনসিডাৰ কৰিলো ফাৰ্স্ট কেসটো হল if x belongs to z তাৰ মানে if x is an integer let's see be any integer see মই যিকোনো এটা integer কনসিডাৰ কৰিলো any integer at x equal to c এটা সোৱা c ফাংশনটো কি হৈছিল আমাৰ যেতিয়া স্টেপ এটো greatest integer ফাংশনটো আছিল greatest integer ফাংশনটো আমাৰ এনেকুৱা আছিল এটো এনেকুৱা আছিল সো ইন্টিগ্ৰেল পইণ্ট বিলাকত ফাংশনটো চেঞ্জ হৈ আছে মই আগতে কৈছিলো যেটো পইণ্টত ফাংশনটো যদি চেঞ্জ হয় টাৰ্নিং পইণ্ট হয় ক্ৰিটিক্যাল পইণ্ট হয় তাক ৰাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড দুইটা লিমিট ওলাব লাগিব সো হেকাৰণে ইয়াতে মই ৰাইট হ্যান্ড লিমিট ললো লিমিট x টেন্ডস টু c প্লাস limit x tends to c plus যদি c plus হয় তে greatest integer কিমান হ'ব এটো সাপোজ c আৰু হল c plus 1 আৰু এফালে আছে নাম্বাৰ লাইনৰ এফালে আছে c minus 1 so if x is x tends to c plus মানে এফালে আছে so তেতিয়ালে greatest integer কি হ'ব লেফট সাইডে গৈ প্ৰথম কি পাম মই c পাম therefore greatest integer is c x tends to c minus greatest integer of x c minus মানে less than c লেফট সাইডত আছে so এবাৰ তুমি লেফট সাইডে গলে greatest integer কি পাবা এবাৰ পাবা c minus 1 so c minus 1 and f of c এটো ডেফিনিশন এটা আছিল আমাৰ if x is an integer then fx equal to x therefore fx equal to c f of c is equal to c here right hand limit x tends to c plus is not equal to limit x tends to c minus therefore f is not continuous at x equal to c since c be any integer therefore f is not continuous for the integral values of x case number 2 if x belongs or does not belongs to the z does not belongs to the z means if x is not an integer যদি integer নহয় and let x is less than equal to r plus 1 and strictly greater than r where r belongs to z মই কি কলো x to এটা not an integer নহয় integer নহলে কি দুটা conjugative integer মাজত থাকিব লাগিব let c be any real number in open interval r and r plus 1 that means c be any arbitrary real number in between two conjugative real numbers r and r plus 1 at x equal to c yet so c to
c টো ক'ত আছে তোমাৰ c টো ক'ত কনসিডাৰ কৰিছা এটো হল r আৰু এটো হল r + 1 এটো r + 1 সো c টো ইয়াত আছে c টো c মাজত আছে কো c ৰাইট সাইডে লেফট সাইডে ফাংশনটো একো চেঞ্জ হোৱা নাই সো হেকাৰণে আমি এটা ডাইৰেক্ট লিমিট ললো লিমিট x টেন্ডস টু c f of x limit x tends to c greatest integer of x হলে তুমি এফালে গলে প্ৰথমতে r পালা similarly value of the function ও তুমি এফালে গলে প্ৰথমতে r এ পাবা therefore limit x tends to c f of x is equal to f of c therefore fx is continuous at x equal to c since c is arbitrary in the open interval r plus 1 open interval therefore f is continuous for non-integral values of x so total key conclusion মই পালো therefore f is continuous for all non-integral points continuous for all non-integral points or f is not continuous for the integral points so etu hol amar conclusion actually question to ketiaba ei question to ketiaba enake likha jay question to enake die prove that fx equal to greatest integer of x is not continuous at the integral values of x so ekane moi duita answer or hetu likhi disu eta likhiba f is not continuous for the integral values of x or at the integral points clear ase next last question aji karone last question discuss korim etu discuss the continuity of fx equal to etu enike second bracket er bhitor jodi ami likho curly bracket er bhitor jodi likho etu hoy fractional part where this denotes the fractional part of x etu fractional part discuss kori ase fractional part mane ki asile that is x minus greatest integer of x where this denotes the greatest integer less than equal to x acha mota agot tumalko koisu suppose 1.2 yet fractional part ki yet fractional part is here jodi moi fractional part ulebo lage fractional part is 0.2 eto hol fractional part eta number eto number 1.2 tar fractional part is 0.2 similarly number to jodi suppose 1.54 ya fractional part hobo 0.4 eblak fractional part aru 1 is called integral part aru eta kotha khali monot rakhibo lagibo hoday ami je fractional part cannot be negative it is always positive for example suppose minus 1.2 ইয়াৰ যদি তুমি fractional part হোধা fractional part to আমি এনেকৈ লিখিম না মানে এটো -2 plus 0.8 this equal to আমি এনেকৈ লিখিলো আৰু এটো হল তা integral part আমি আগতেও পাইছিলো ইয়াৰ integral part to হল -2 আৰু fractional part to হল এটো হল fractional part so fractional part cannot be negative it is always positive so এখানে যেটো স্টার দিছো মই আগতেও দিছো এনেকুৱা এবিলাক আমাক এক্সামত এবোৰ নোট কৰিব নালাগে এবিলাক মই তোমালোকক জানিবৰ কাৰণে দিছো এটো নোটটো হল যে any number x is equal to integral part plus fractional part therefore fractional part is equal to কিমান হ'ব এটো এফালে গুছি আহিব number minus integral part so এটোকে মই যদি তোমাক অলপ বহলাই লিখো therefore fx equal to কি হ'ব x when x lies between 0 and 1 0 and 1 0 1 er ভিতৰত থাকিলে হিটো হি নিজে fractional part হয় number itself আৰু 1 আৰু 2 ভিতৰত থাকিলে কি হ'ব fractional part is x minus 1 কেলে এটো ভিতৰত fractional part to তুমি in this interval fractional integral greatest integer is 1 therefore x minus greatest integer of x at 1 so in this interval greatest integer is 2 therefore our fractional part is x minus 2 similarly in this interval
in this interval greatest integer is -2, oh sorry, -1, greatest integer is -1, therefore number is x minus, that is x minus -1, that is x plus 1, this is x plus 1. Similarly, in this interval greatest integer is -2, therefore fractional part is x minus -2, therefore x plus 2. So এটুকে মই জেনাৰেলাইজ কৰি আগৰ নিচিনা একেই কথা হ'ল, ইয়াতে ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰভেলছ আছে, পইণ্টছ আছে, চ' ইয়াক মই কেছ 1 কেছ 2 কেছ 3 কৰিব নোৱাৰোঁ, ইনফাইনাইট হৈ গ'ল। চ' এইটো কৰিবৰ কাৰণে আগৰ নিচিনা একেই উপায়, মই ইয়াক জেনাৰেলাইজ কৰি ল'লোঁ। জেনাৰেলাইজ কৰিলে কিমান হ'ব? ইফ এক্স ইজ নট এন ইণ্টিজাৰ, suppose x lies between r and r plus 1, be to conjugative integer, r belongs to z, then fx equal to x minus r. If x is an integer, integer হলে তাৰ fractional part is 0. তাৰমানে সদায় integer to suppose এটা integer মই 5 ৰ কথা কৈছো, 5 টো কেনেকৈ লিখিব পাৰো আমি? 5 plus 0. So here 0 5 is, this is greatest integer and this is fractional part. So integer সদায় fractional part to কি হয়? 0 হৈ থাকে। So ইয়াক যদি মই গ্ৰাফ টো বনাও, this is the graph of the function. To graph of the function. So in between 0 and 1, fx equal to x, fx equal to x, straight line to এনেকুৱা থাকে, y is equal to x. So এটো 0 পৰা 1 ৰ ভিতৰতে ভ্যালু থাকে, so এইখিনিতে গ্ৰাফটো দেখা পাবা, এটো গ্ৰাফ এটো। Similarly in between 1 and 2, এটো in between 2 and 3 এনেকুৱা হ'ব, গ্ৰাফ বিলাক তুমি বনাই চাবা, গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব। So এটো হল fractional part of গ্ৰাফ এনেকুৱা হৈ থাকে। খালি এফালে এটো পইণ্ট ইনক্লুড হৈ আছে আৰু এনেকে থকা, এটো মই আগতে ক'ব পাহৰি গৈছো, গ্ৰাফটো যদি এনেকে থাকে মানে তোমাৰ এটো ইনিশিয়াল পইণ্টটো ইনক্লুড আছে কিন্তু টাৰ্মিনাল পইণ্টটো এক্সক্লুড আছে। আৰু যদি দুইটা ফালে এনেকুৱা থাকে, তেতিয়া আমি গম পাম যে এটো ইনিশিয়াল পইণ্টটো এক্সক্লুড আছে, এটো এক্সক্লুড আছে। আৰু যদি তোমাৰ দুই ফালে এনেকুৱা থাকে, তেতিয়া আমি গম পাম যে দুইটা পইণ্ট ইনক্লুড আছে। বা ইন্টাৰভেলছত ক'ব গ'লে তুমি এটো হল ক্লোজ ইন্টাৰভেল, দিস ইজ ক্লোজ ইন্টাৰভেল, দিস ইজ ওপেন ইন্টাৰভেল, দিস ইজ সেমি ক্লোজ ইন্টাৰভেল। বা ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰা মই সলিউশনটোহে লিখিব লাগে, বাকিবোৰ দৰকাৰ নাই মোক, এতখিনি মই তোমালোকক এক্সট্ৰাকে ক'লো। Case 1, if x belongs to z, if x is an integer. So এখিনি পোর্শনলৈকে জলৈকে স্টার্ট দিছো, এখিনি আমাক এক্সাম পইণ্টত নালাগে, এক্সামত আমি এইবোৰ নিলিখো, জাস্ট সলিউশনটো লিখিম আমি। Case 1, if x belongs to z, if x is an integer, let c be any integral values of x. So at x equal to c, ইয়াতে চোৱা মই আগতে কৈছো ইন্টিগ্ৰেল ভ্যালু যদি কি হৈছে, ফাংশন চেঞ্জ হৈ আছে। সো ফাংশন চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে মোক ৰাইট হ্যান্ড আৰু লেফট হ্যান্ড লিমিট দুইটা ওলাব লাগিব। So right hand limit ulalo, limit x tends to c plus f of x, limit x tends to c plus, function is x minus greatest integer of x. So c plus hole, eto suppose c, eto hol your value limit to hole eto c, eto yate moi diu c plus hole efale ase. So left side e goi first tak kak palage, c pale. So here greatest integer to c hobo, eto c hobo. So ultimately he hol c minus c is equal to 0. So limiting left hand limit ki hobo, limit x tends to c minus f of x, c minus f of x equal to kiman hobo, limit x tends to c minus x minus greatest integer of x. এবাৰ কৈছো এবাৰ ইন্টারেস্টিং হয়, ইয়াতে c minus এটো তো c এ হবো, আমি এটো c এ লিখিলো। নেক্সট তুমি এটো হল greatest integer of c minus মানে লেফট সাইড অফ c ইয়াত আছিল হি ভ্যালুটো। সো হি তাৰ greatest integer হলে হি গৈ পেলে কোনটো লব প্ৰথমতে, c minus 1 হ'ব, এটো c minus 1 হৈ গল, ওটা c minus 1 is equal to 1. So f of c is equal to আমি আগতে পাইছো ইন্টিগ্ৰেল ভ্যালু হলে 0 হৈ যায়। So here right hand limit is not equal to left hand limit. Therefore f is not continuous at x equal to c. C is any integral values, therefore f is not continuous for the integral values of x. So case 2, if x is not an integer,
and let x lies between r and r plus 1 where r belongs to z. That means let x belongs to two conjugative integers. Let c be any real number in the open interval r and r plus 1. Therefore, limit x tends to c f of x is equal to limit x tends to c x minus greatest integer of x. So, greatest integer etu interval jodi c to ase, if c, this is c to kot ase lies between r plus 1 r and r plus 1, lies between r and r plus 1. So, totally greatest integer to ki hobo, greatest integer is equal to r. Left side gole prothomot r pala. So, value of the function f of c is equal to same hobo c minus r. Therefore, limiting value is equal to value of the function. Therefore, f is continuous at x equal to c. Since c is arbitrary in the open interval r and r plus 1 where r belongs to z, f is continuous in r and r plus 1 where r belongs to z. That is, f is continuous for non-integral values of x. Therefore, f is not continuous at the integral points and f is continuous at the integral points and f is continuous at the non-integral points. Non-integral points. Okay, thank you.